जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको वज़ीर आज़म के हम दौरे की तफसील से आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही, जिसमें आलमी सूरत हाल, ख़ित्ते और ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमीर कतर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती मुकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत का अदा किया और पाकिस्तान की क़यादत और आवाम की जानिब से कतर के साथ यकजहती का इजहार किया। मुलाकात के एलामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करने की कोशिशों पर जोर दिया। तवानाई की सप्लाई चेन का तसलसल यकीनी बनाने की अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई के शोबों में शराकत दारी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मुलाकात में वफूद और दोनों ममालिक के सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद अमीर कतर ने वज़ीर आज़म और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल सैयद आसिमरी ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की है। फील्ड मार्शल गुज़श्ता रोज़ तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मस्बत किरदार अदा कर रही है। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और अभी आपको बताएं कि पेंटागन की ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को डील ना करने पर दोबारा जंग शुरू करने की धमकी दी गई है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ब्रीफिंग में कहा कि ईरान अक्लमंदी से काम ले और डील को कबूल कर ले। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के ज़ख्मी होने का शुबा है, लेकिन वो हयात हैं। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है। अमेरिका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद को आने वाले दीगर ममालिक का खैर मकदम किया जाएगा। फील्ड मार्शल से ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन किन ने बताया कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान अब तक 13 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। अभी तक अमरीकी फ़ौज ने किसी जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान लबनान जंग बंदी के मुतालबे पर कायम है। ये जंग बंदी ईरान के लिए उतनी ही अहम है जितनी खुद ईरान में जंग बंदी। लबनानी वज़ीर ख़ारजा नबी बहरी से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अपने लबनानी भाइयों को भूला नहीं है, वो ईरान का हिस्सा है। वाज़ेह है कि ईरान में जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं। ट्रंप की सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद एक बार फिर पोप लियो ने जंगों पर अरबों खर्च करने वाले लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाया है। कहा कि कुछ जालिम दुनिया तबाह कर रहे हैं, वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि तबाह करने में लम्हा लगता है, दोबारा बनाने में उम्र सर्फ हो जाती है। कैमरून के दौरे में बात करते हुए पोप ने कहा कि जंगों के आका इस हकीकत से भी नज़रें चुरा रहे हैं कि हलाकत और तबाही पर तो अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ज़ख्मों पर मरहम रखने, तालीम और बहाली के लिए पैसा कहीं नहीं है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे। ईरान पाकिस्तान पर भरोसा करता है, पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। अमेरिका काबिल भरोसा नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया है। इस्लामाबाद के पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में खिताब करते हुए ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ईरान ख़ित्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। इसराइल ख़ित्ते में बालादस्ती चाहता है, अमेरिका और इसकी हिमायत करता है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। IAEA ने भी ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने की तस्दीक की है। तुर्की रवा हफ्ते के आखिर में इलाकाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के क़याम के हवाले से मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में इलाकाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के क़याम के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुमकिन तौर पर मिस्र शामिल होंगे।
عالمی ادارہ سے WHO کے سربراہ ٹیڈروس نے لبنان میں ہسپتالوں، طبی عملے اور مریضوں کے فوری تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان پر حملوں میں سرکاری ہسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے میں کم از کم 11 طبی کارکن زخمی ہوئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں اس کا سامان تباہ ہو گیا۔ 2 مارچ سے اب تک صحت کے شعبے پر 133 حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں 88 افراد ہلاک اور 206 زخمی ہوئے۔ ٹیڈروس نے مطالبہ کیا کہ لبنان میں بلا رکاوٹ انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ اسرائیلی حملے میں جنوبی لبنان کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا آخری پل بھی تباہ ہو گیا ہے۔ لبنان کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے اسرائیلی حملے میں پل تباہ ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ پل اب استعمال کے قابل نہیں رہا۔ امریکہ نے ایران کو اسلحہ، گولہ بارود اور ایٹمی مواد کی فراہمی روکنے کے لیے ایران جانے والے بحری جہازوں کی تلاشی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق جہازوں کی تلاشی لے کر چیک کیا جائے گا کہ کہیں ان پر ہتھیار، ویپن سسٹمز، اسلحہ، ایٹمی مواد، خام یا صافتیں، لوہا، سٹیل یا ایلومینیم تو نہیں لدا۔ امریکی نیوی ایڈوائزری کے مطابق ایران جانے والے جہازوں کی یہ تلاشی کھلے سمندروں میں کہیں بھی لی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر سمندری امور جنید انوار چودھری کا 6 مہینوں میں کراچی چیمبر کا دوسرا دورہ۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مشرق وسطیٰ کی حالیہ جنگ اور پاکستان کے لیے اس سے پیدا ہونے والے اقتصادی مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ دیکھیے جیو نیوز کے نمائندے ریاض اینڈی کی رپورٹ۔ عالمی سطح پر پاکستان کی توقیر کا سلسلہ گئے برس مئی سے جاری ہے، لیکن سونے پر سہاگے کا کام مشرق وسطیٰ جنگ کے 40 دنوں میں ہوا ہے۔ ایک تو دبئی کے جبل علی پورٹ کا ٹریفک یہاں منتقل ہوا تو پاکستانی اداروں نے اسے عید کی چھٹیوں کے باوجود ہینڈل کر کے دکھایا، اور پھر ایران امریکہ جنگ ختم کرانے میں ثالثی کا مرکزی کردار بن کر پاکستان نے جو عزت کمائی وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ باتیں وفاقی وزیر میری ٹائم افیئر جنید انوار چودھری کے کراچی چیمبر کے دورے پر ہو رہی تھیں۔ اس مشکل وقت میں ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان کی ہر ادارہ اس کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں چیزوں کو مینج بھی کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کے تاثرات ملک کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے دلچسپ تھے۔ چیئرمین کے پی ٹی ریئر ایڈمرل شاہد احمد نے اسے اپنے انداز سے پیش کیا۔ ہماری سیاسی، عسکری اور جو مصالحتی برتری ہے وہ ساری دنیا پہ واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پچھلے 50 سال کا یہ پیریڈ تھا، یہ ہمارا ایز اے نیشن ایک ٹریننگ کا پیریڈ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی ذمہ داری کسی قوم کو دینی پڑتی ہے تو اس کے لیے ایک بڑے ٹف ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے۔ تو وہ میرا اپنا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ وہ ہمارا ٹریننگ کا پیریڈ ختم ہوا اور اب ہمارا دوبارہ دنیا میں برتری کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ تقریب میں یہ بات بھی ہوئی کہ قوم کو یہ کامیابیاں اپنی سیاسی اور عسکری صلاحیت کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ معاشی طاقت بننے کے لیے صدر کراچی چیمبر ریحان حنیف، زبیر موتی والا، ریئر ایڈمرل شاہد احمد اور جنید انوار چودھری کی اپنی اپنی رائے تھی، جس کا لب لباب اقبال کا شعر ہے کہ اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ کیمرامین جاوید عمرانی کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں، روسی وزیر خارجہ سرگئی لیروف نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جب وہ کسی خاص حکومت کو ناپسند کرے تو پہلے اس کے ساتھ مذاکرات کرے۔ کسی بھی ملک نے کبھی امریکہ کے ساتھ بات چیت سے انکار نہیں کیا ہے، تاہم یہ امریکہ ہی تھا جس نے پہلے معاہدے کیے اور پھر خود ہی ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر الزامات لگانے کا کیس۔ عدالت نے اعظم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمے کی سماعت کی عدالت کی کیس کی مزید سماعت 8 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
معدنی شعبے کی ترقی کے لیے برطانیہ کے اشتراک سے تربیتی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے مشترکہ منصوبے کا افتتاح کیا۔ UK فنڈڈ منصوبے کے تحت GSP کی تکنیکی استعداد بڑھانے کے عملی تربیت دی جائے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی، کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے نے برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی امن کوششوں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ مردان کے علاقے ننگ آباد میں ماربل کام میں پھنسے مزدور کو 16 روز بعد زندہ نکال لیا گیا۔ 31 مارچ کو پہاڑی تودے گرنے سے 8 مزدوروں کی لاشیں اور 2 کو زندہ نکالا گیا تھا۔ اور ابھی آپ کو براہ راست تقریب کے بارے میں بتائیں گے جو کہ گرین انیشیٹو سے متعلق ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعاون سے پاکستان میں زراعت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے تقریب جاری ہے۔ This initiative in such a record time, and of course 1500 acres of previously barren land is being transformed into cultivable land with enhanced agriculture output. I would like to request His Excellency Dr. Sulaiman bin Ali Al Khatib, the Deputy Minister for Agriculture, Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Major General Saad bin Mohammed Al Khatri, Director of the General Department of International Cooperation, Saudi Ministry of Defense, His Excellency Engineer Abdullah bin Saleh Al Hutan, General Supervisor of the Assistant Agency for Agriculture, to kindly come up and do the formal inauguration. Ladies and gentlemen, I would now request all of you to kindly put your hands together for His Excellency Dr. Sulaiman bin Ali Al Khatib, the Deputy Minister for Agriculture, Kingdom of Saudi Arabia, as I invite him to say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Your Excellency, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to join you today in the beautiful city of Islamabad on this important occasion, which reflects the strong and long-standing relationship between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan. I would like to begin by expressing my sincere appreciation to the government of the Islamic Republic of Pakistan for your tremendous hospitality and for the strong spirit of cooperation that continue to guide the relations between our two brotherly countries in line with the vision of Saudi Vision of 2030. I also greatly appreciate the insightful presentation delivered by Mr. Shahid Ariel, which highlighted the importance and ambitions of the Green Pakistan Initiative, which stand as a valuable example of cooperation in areas of shared interest between our two countries. The partnership between Saudi Arabia and Pakistan has always been marked by solidarity and a shared desire to support one another. These relations continue to grow in areas like agriculture and food security that matter most to our peoples, as they are closely linked to سعودی عرب پاکستان کے منصوبے سے متعلق ایک افتتاحی تقریب جاری ہے۔ اسلام آباد میں تمام دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے۔ میڈیکل سٹورز، ہسپتال، پیٹرول پمپس اور ڈیری شاپس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ریسٹورانٹس، ہوٹلز، بیکری، کریانہ، گوشت، پھل اور سبزی کی دکانیں رات 10 بجے بند ہوں گی۔ شادی ہالز، مارکیز اور تمام تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنا لازمی ہوگا۔ کل عبداللہ میں حالیہ شدید بارش اور سیلاب کے باعث سڑکوں، پلوں، فصلیں، باغات اور درجنوں گھروں کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ بالائی رابطہ سڑکیں تباہ ہونے سے مختلف علاقوں میں آمد و رفت بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے نور زمانہ چکزئی۔
जिस वक्त मैं किला अब्दुल्ला में मौजूद हूँ, किला अब्दुल्ला का बालाई इलाका मचका है। यहाँ पर हाल दिनों में मूसलाधार तबाहकुन बारिशों के बाद सैलाबी रेले आए थे। यहाँ की जो सड़कें हैं, जो रब्ता सड़कें, लिंक सड़कें, पुल है, घर है, मकानात है, रिहायशी मकानात है, बुरी तरह उसको मुतासिर किया हुआ है। यहाँ का रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ये इनका जो रिहायशी कमरा है वो डैमेज हुआ है, गिर गया है। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे कमरे, वो बहुत सारे रिहायशी मकानात मुनज़्ज़म हुए हैं। सड़कें तो बिल्कुल है भी नहीं, न पुल है, रोड का कोई आबादी भी नहीं है, बारिश हुआ बाजार जाने का रास्ता भी नहीं है। 10 दिन 12 दिन सैलाब जब बनाया मुतालबा किया उन्होंने कि वो इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर बनाया जाए ताकि सैलाबी रेलों से भी महफूज रह सके और आम जो कुदरती आफात है उसमें भी ये लोग महफूज रह सके। शुमाली वज़ीरिस्तान में दरियाए टोची की लहरें तो गुजर चुकी हैं, लेकिन अपने पीछे अंधेरे छोड़ गई हैं। 3 देहात की बिजली 15 दिनों बाद भी बहाल नहीं हो सकी है। आपको मज़ीद बताएंगे इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए टोची में आने वाले सैलाबी रेले ने इलाके का नक्शा बदल दिया है। मीरानशाह में बिजली के कई खंभे सैलाबी रेले में बह गए हैं, जिसके बाद पलंगजाई, अनगर और बांडा के देहात में बिजली की सप्लाई गुज़श्ता 15 दिनों से मुअत्तल है। बिजली सिस्टम जो है वो 15 दिनों से बिल्कुल गायब है, क्योंकि किसी की वजह से हमारे सारे खंभे तारे अपने साथों बहा के ले गया है। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। शहरियों को रोजमर्रा उमूर में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हैं। सूरत हाल इस हद तक संगीन है कि मुतासरा देहात के मकीन अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके बिजली का निज़ाम बहाल करने पर मजबूर है। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शुमाली वज़ीरिस्तान। अमेरिका में 2024 से अब तक 10 अमरीकी साइंसदान गैर वाज़ेह हालात में लापता या हलाक हो गए हैं और इन सबको हसास जौहरी एरोस्पेस मवाद तक रसाई हासिल थी। इस पुरस्कार तशवीशनाक रुझान की तफसील बता रही हैं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। पिछले 2 साल के दौरान अमेरिका में 10 साइंसदान पुरस्कार अंदाज में लापता, हलाक या इंतकाल कर गए। ये आम नौयत के वाक़यात नहीं हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इनमें शामिल कई अफराद फिजिक्स, इंजीनियरिंग और दीगर आला साइंसी शोबों के माहिरीन थे और काबिल तवज्जो बात इन वाक़यात में पाया जाने वाला मुमकिना पैटर्न है। जब इन साइंसदानों के पस मंजर और टाइमलाइन का जायजा लिया जाए तो ये वाक़यात महज इत्तेफाक नहीं लगते, बल्कि किसी न किसी अंदाज में एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस होते हैं। ये पुरस्कारियत व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम भी पहुंच गई है। फॉक्स न्यूज़ के सीनियर नामानिगार पीटर डूसी ने बराह रास्त सवाल कर लिया। There are now 10 American scientists who have either gone missing or died since mid-2024. They all reportedly had access to classified nuclear or aerospace material. Is anybody investigating this to see if these things are connected? जवाब में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा, I've seen the report, Peter. I haven't spoken to our relevant agencies about it. I will certainly do that and we'll get you an answer. If true, of course, that's definitely something I think this government and administration would deem worth looking into. So let me do that for you. बाज मीडिया रिपोर्ट्स ये इशारा भी देती हैं कि इन साइंसदानों में से कई का ताल्लुक हसास हुकूमती मंसूबों या कॉन्ट्रैक्ट से था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह कयास आराइयां भी सामने आई हैं कि इस मामले का मुमकिना ताल्लुक खलाई मखलूक पर तहकीक या खुफिया प्रोग्राम से हो सकता है। ताहम इन दावों के हक में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। अमरीकी हुकाम की जानिब से अब तक कुछ ज्यादा मालूमात फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से कयास आराइयां बढ़ रही हैं। शफाफियत की कमी ने कई सवालात को जन्म दिया है, लेकिन जो बात बिल्कुल वाज़े है वो ये कि मुतअद्दिद अमरीकी हाई लेवल साइंसदान पुरअसरार हालात में लापता हुए या मर गए।